Saya punya ransel baru. मेरे पास नया बैकपैक है। Saya punya ransel baru. Saya punya ransel baru. Matahari cerah hari ini. आज सूरज तेज है। Matahari cerah hari ini. Matahari cerah hari ini. Guruku sangat baik. मेरा शिक्षक बहुत दयालु है। Guruku sangat baik. Guruku sangat baik. Kami membaca buku di perpustakaan. हम पुस्तकालय में किताबें पढ़ते हैं। Kami membaca buku di perpustakaan. Kami membaca buku di perpustakaan. Kucing itu sedang tidur di tempat tidur. बिल्ली बिस्तर पर सो रही है। Kucing itu sedang tidur di tempat tidur. Kucing itu sedang tidur di tempat tidur. Aku suka bermain dengan teman-temanku. मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद है। Aku suka bermain dengan teman-temanku. Aku suka bermain dengan teman-temanku. Ayah memasak makan malam setiap malam. पापा हर रात रात का खाना बनाते हैं। Ayah memasak makan malam setiap malam. Ayah memasak makan malam setiap malam. Ibu membantu aku dengan pekerjaan rumahku. मम्मी मेरे होमवर्क में मेरी मदद करती हैं। Ibu membantu aku dengan pekerjaan rumahku. Ibu membantu aku dengan pekerjaan rumahku. Anjing itu berlari cepat di taman. कुत्ता पार्क में तेज दौड़ता है। Anjing itu berlari cepat di taman. Anjing itu berlari cepat di taman. Aku minum susu setiap pagi. मैं हर सुबह दूध पीता हूँ। Aku minum susu setiap pagi. Aku minum susu setiap pagi. Kami pergi ke sekolah naik bus. हम बस से स्कूल जाते हैं। Kami pergi ke sekolah naik bus. Kami pergi ke sekolah naik bus. Warna favoritku adalah biru. मेरा पसंदीदा रंग नीला है। Warna favoritku adalah biru. Warna favoritku adalah biru. Aku bisa naik sepeda. मैं साइकिल चला सकता हूँ। Aku bisa naik sepeda. Aku bisa naik sepeda. Langit penuh bintang. आसमान तारों से भरा है। Langit penuh bintang. Langit penuh bintang. Adik perempuanku suka es krim. मेरी छोटी बहन को आइसक्रीम बहुत पसंद है। Adik perempuanku suka es krim. Adik perempuanku suka es krim. Aku melihat burung-burung di pohon. मैं पेड़ में पक्षियों को देखता हूँ। Aku melihat burung-burung di pohon. Aku melihat burung-burung di pohon. Kami menggambar-gambar di kelas seni. हम कला कक्षा में चित्र बनाते हैं। Kami menggambar-gambar di kelas seni. Kami menggambar-gambar di kelas seni. Salju itu putih dan dingin. बर्फ सफेद और ठंडी होती है। Salju itu putih dan dingin. Salju itu putih dan dingin. Aku suka menyanyi lagu di sekolah. मुझे स्कूल में गाने गाना पसंद है। Aku suka menyanyi lagu di sekolah. Aku suka menyanyi lagu di sekolah. Kakek menceritakan cerita lucu. दादाजी मजेदार कहानियां सुनाते हैं। Kakek menceritakan cerita lucu. Kakek menceritakan cerita lucu. Aku mencuci tangan sebelum makan. मैं खाने से पहले हाथ धोता हूँ। Aku mencuci tangan sebelum makan. Aku mencuci tangan sebelum makan. Bunga-bunga itu sangat harum.
फूलों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। Bunga-bunga itu sangat harum. Bunga-bunga itu sangat harum. Aku bisa menghitung dari 1 sampai 10. मैं 1 से 10 तक गिन सकता हूँ। Aku bisa menghitung dari 1 sampai 10. Aku bisa menghitung dari 1 sampai 10. Kelas kami memiliki 20 siswa. हमारी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। Kelas kami memiliki 20 siswa. Kelas kami memiliki 20 siswa. Aku membaca cerita sebelum tidur. मैं सोने से पहले एक कहानी पढ़ता हूँ। Aku membaca cerita sebelum tidur. Aku membaca cerita sebelum tidur. Kami makan siang di kafetaria. हम कैफेटेरिया में दोपहर का खाना खाते हैं। Kami makan siang di kafetaria. Kami makan siang di kafetaria. Teman terbaikku tinggal di dekat sini. मेरा सबसे अच्छा दोस्त पास में रहता है। Teman terbaikku tinggal di dekat sini. Teman terbaikku tinggal di dekat sini. Aku membantu ibuku membersihkan kamar. मैं माँ की कमरे की सफाई में मदद करता हूँ। Aku membantu ibuku membersihkan kamar. Aku membantu ibuku membersihkan kamar. Sungai itu mengalir ke laut. नदी समुद्र की ओर बहती है। Sungai itu mengalir ke laut. Sungai itu mengalir ke laut. Aku memakai jaket saat dingin. ठंड होने पर मैं जैकेट पहनता हूँ। Aku memakai jaket saat dingin. Aku memakai jaket saat dingin. Bayi itu tersenyum kepadaku. बच्चा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। Bayi itu tersenyum kepadaku. Bayi itu tersenyum kepadaku. Aku menggosok gigi setiap malam. मैं हर रात दांत ब्रश करता हूँ। Aku menggosok gigi setiap malam. Aku menggosok gigi setiap malam. Apel-apel itu berwarna merah dan manis. सेब लाल और मीठे होते हैं। Apel-apel itu berwarna merah dan manis. Apel-apel itu berwarna merah dan manis. Kami bermain sepak bola setelah sekolah. हम स्कूल के बाद फुटबॉल खेलते हैं। Kami bermain sepak bola setelah sekolah. Kami bermain sepak bola setelah sekolah. Aku suka mengunjungi kakek nenekku. मुझे अपने दादा दादी से मिलना बहुत पसंद है। Aku suka mengunjungi kakek nenekku. Aku suka mengunjungi kakek nenekku. Pelangi memiliki banyak warna. इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं। Pelangi memiliki banyak warna. Pelangi memiliki banyak warna. Aku membuka jendela untuk melihat keluar. बाहर देखने के लिए मैं खिड़की खोलता हूँ। Aku membuka jendela untuk melihat keluar. Aku membuka jendela untuk melihat keluar. Ikan-ikan berenang di air. मछलियाँ पानी में तैरती हैं। Ikan-ikan berenang di air. Ikan-ikan berenang di air. Aku makan sarapan bersama keluargaku. मैं अपने परिवार के साथ नाश्ता करता हूँ। Aku makan sarapan bersama keluargaku. Aku makan sarapan bersama keluargaku. Jam menunjukkan pukul 9. घड़ी 9 बजे दिखाती है। Jam menunjukkan pukul 9. Jam menunjukkan pukul 9. Sepatuku ada di lantai. मेरे जूते फर्श पर हैं। Sepatuku ada di lantai. Sepatuku ada di lantai. Aku bisa menggambar lingkaran besar. मैं एक बड़ा गोला बना सकता हूँ। Aku bisa menggambar lingkaran besar.
Aku bisa menggambar lingkaran besar. Gunung itu sangat tinggi. पहाड़ बहुत ऊंचा है। Gunung itu sangat tinggi. Gunung itu sangat tinggi. Aku melihat seekor kupu-kupu di bunga. मैं फूल पर एक तितली देखता हूँ। Aku melihat seekor kupu-kupu di bunga. Aku melihat seekor kupu-kupu di bunga. Kami tertawa ketika kami bahagia. हम खुश होने पर हंसते हैं। Kami tertawa ketika kami bahagia. Kami tertawa ketika kami bahagia. Aku memakai topi di bawah matahari. मैं धूप में टोपी पहनता हूँ। Aku memakai topi di bawah matahari. Aku memakai topi di bawah matahari. Mobil itu berhenti di lampu merah. कार लाल बत्ती पर रुकती है। Mobil itu berhenti di lampu merah. Mobil itu berhenti di lampu merah. Aku suka apel, pisang, dan anggur. मुझे सेब, केले और अंगूर पसंद हैं। Aku suka apel, pisang, dan anggur. Aku suka apel, pisang, dan anggur. Buku catatanku ada di atas meja. मेरी नोटबुक मेज पर है। Buku catatanku ada di atas meja. Buku catatanku ada di atas meja. Aku pergi ke tempat tidur pada pukul 9. मैं 9 बजे सोने जाता हूँ। Aku pergi ke tempat tidur pada pukul 9. Aku pergi ke tempat tidur pada pukul 9. Kereta tiba di stasiun. ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है। Kereta tiba di stasiun. Kereta tiba di stasiun. Sepupuku tinggal di kota lain. मेरा चचेरा भाई किसी और शहर में रहता है। Sepupuku tinggal di kota lain. Sepupuku tinggal di kota lain. Kami melukis gambar hewan. हम जानवरों की तस्वीरें बनाते हैं। Kami melukis gambar hewan. Kami melukis gambar hewan. Kura-kura berjalan sangat perlahan. कछुआ बहुत धीरे चलता है। Kura-kura berjalan sangat perlahan. Kura-kura berjalan sangat perlahan. Aku menulis surat untuk temanku. मैं अपने दोस्त को पत्र लिखता हूँ। Aku menulis surat untuk temanku. Aku menulis surat untuk temanku. Bintang-bintang bersinar di langit gelap. अंधेरे आसमान में तारे चमकते हैं। Bintang-bintang bersinar di langit gelap. Bintang-bintang bersinar di langit gelap. Kami menonton film pada akhir pekan. हम सप्ताहांत में फिल्में देखते हैं। Kami menonton film pada akhir pekan. Kami menonton film pada akhir pekan. Laut itu dalam dan biru. समुद्र गहरा और नीला होता है। Laut itu dalam dan biru. Laut itu dalam dan biru. Aku menanam bunga di kebun. मैं बगीचे में फूल लगाता हूँ। Aku menanam bunga di kebun. Aku menanam bunga di kebun. Burung itu membangun sarang kecil. चिड़िया छोटा घोंसला बनाती है। Burung itu membangun sarang kecil. Burung itu membangun sarang kecil. Kami mendengarkan musik setelah kelas. हम कक्षा के बाद संगीत सुनते हैं। Kami mendengarkan musik setelah kelas. Kami mendengarkan musik setelah kelas. Jam itu membuat bunyi berdetik. घड़ी टिक टिक की आवाज करती है। Jam itu membuat bunyi berdetik. Jam itu membuat bunyi berdetik. Aku belajar kata-kata baru setiap hari. मैं हर दिन नए शब्द सीखता हूँ।
Aku belajar kata-kata baru setiap hari. Aku belajar kata-kata baru setiap hari. Gajah minum air dengan belalainya. हाथी अपनी सूंड से पानी पीता है। Gajah minum air dengan belalainya. Gajah minum air dengan belalainya. Kami mengunjungi kebun binatang saat liburan. हम छुट्टियों में चिड़ियाघर जाते हैं। Kami mengunjungi kebun binatang saat liburan. Kami mengunjungi kebun binatang saat liburan. Kakak laki-lakiku bermain gitar. मेरा भाई गिटार बजाता है। Kakak laki-lakiku bermain gitar. Kakak laki-lakiku bermain gitar. Pesawat terbang di atas awan-awan. हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ता है। Pesawat terbang di atas awan-awan. Pesawat terbang di atas awan-awan. Aku menggambar keluargaku di kelas seni. मैं कला कक्षा में अपने परिवार का चित्र बनाता हूँ। Aku menggambar keluargaku di kelas seni. Aku menggambar keluargaku di kelas seni. Daun-daun jatuh dari pohon-pohon. पत्ते पेड़ों से गिरते हैं। Daun-daun jatuh dari pohon-pohon. Daun-daun jatuh dari pohon-pohon. Kami berbagi camilan saat makan siang. हम दोपहर के खाने में नाश्ता साझा करते हैं। Kami berbagi camilan saat makan siang. Kami berbagi camilan saat makan siang. Sungai itu panjang dan tenang. नदी लंबी और शांत होती है। Sungai itu panjang dan tenang. Sungai itu panjang dan tenang. Aku suka membaca cerita tentang luar angkasa. मुझे अंतरिक्ष की कहानियां पढ़ना पसंद है। Aku suka membaca cerita tentang luar angkasa. Aku suka membaca cerita tentang luar angkasa. Kelinci melompat di atas rumput. खरगोश घास के ऊपर कूदता है। Kelinci melompat di atas rumput. Kelinci melompat di atas rumput. Ayah memperbaiki mainan yang rusak. मेरे पापा टूटी खिलौने ठीक करते हैं। Ayah memperbaiki mainan yang rusak. Ayah memperbaiki mainan yang rusak. Kami berbicara tentang permainan favorit kami. हम अपने पसंदीदा खेलों के बारे में बात करते हैं। Kami berbicara tentang permainan favorit kami. Kami berbicara tentang permainan favorit kami. Angin bertiup melalui jendela. हवा खिड़की से गुजरती है। Angin bertiup melalui jendela. Angin bertiup melalui jendela. Aku menulis namaku di buku catatan. मैं नोटबुक पर अपना नाम लिखता हूँ। Aku menulis namaku di buku catatan. Aku menulis namaku di buku catatan. Bintang-bintang terlihat terang malam ini. आज रात तारे चमकीले दिखते हैं। Bintang-bintang terlihat terang malam ini. Bintang-bintang terlihat terang malam ini. Monyet itu makan pisang dengan gembira. बंदर खुशी से केले खाता है। Monyet itu makan pisang dengan gembira. Monyet itu makan pisang dengan gembira. Kami bermain piano setelah makan malam. हम रात के खाने के बाद पियानो बजाते हैं। Kami bermain piano setelah makan malam. Kami bermain piano setelah makan malam. Adik perempuanku menari mengikuti lagu-lagu gembira. मेरी बहन खुशी भरे गानों पर नृत्य करती है। Adik perempuanku menari mengikuti lagu-lagu gembira. Adik perempuanku menari mengikuti lagu-lagu gembira. Lebah membuat madu yang manis. मधुमक्खी मीठा शहद बनाती है। Lebah membuat madu yang manis. Lebah membuat madu yang manis. Aku membantu membersihkan taman bermain.
मैं खेल के मैदान की सफाई में मदद करता हूँ। Aku membantu membersihkan taman bermain. Aku membantu membersihkan taman bermain. Bus berhenti dekat rumahku. बस मेरे घर के पास रुकती है। Bus berhenti dekat rumahku. Bus berhenti dekat rumahku. Bayi itu tertawa ketika aku tersenyum. बच्चा हंसता है जब मैं मुस्कुराता हूँ। Bayi itu tertawa ketika aku tersenyum. Bayi itu tertawa ketika aku tersenyum. Kami bepergian dengan kereta pada musim panas. हम गर्मियों में ट्रेन से यात्रा करते हैं। Kami bepergian dengan kereta pada musim panas. Kami bepergian dengan kereta pada musim panas. Gunung itu memiliki salju di puncak. पहाड़ की चोटी पर बर्फ होती है। Gunung itu memiliki salju di puncak. Gunung itu memiliki salju di puncak. Aku melihat awan-awan dengan banyak bentuk. मैं बादलों को कई आकारों में देखता हूँ। Aku melihat awan-awan dengan banyak bentuk. Aku melihat awan-awan dengan banyak bentuk. Robot membantu orang-orang di rumah. रोबोट घर पर लोगों की मदद करता है। Robot membantu orang-orang di rumah. Robot membantu orang-orang di rumah. Kupu-kupu hinggap di tanganku. तितली मेरे हाथ पर बैठती है। Kupu-kupu hinggap di tanganku. Kupu-kupu hinggap di tanganku. Kami makan pizza pada hari Jumat. हम शुक्रवार को पिज्जा खाते हैं। Kami makan pizza pada hari Jumat. Kami makan pizza pada hari Jumat. Nenekku memanggang kue yang lezat. मेरी दादी स्वादिष्ट कुकीज बनाती हैं। Nenekku memanggang kue yang lezat. Nenekku memanggang kue yang lezat. Pelangi muncul setelah hujan. बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है। Pelangi muncul setelah hujan. Pelangi muncul setelah hujan. Aku menulis puisi tentang persahabatan. मैं मित्रता पर एक कविता लिखता हूँ। Aku menulis puisi tentang persahabatan. Aku menulis puisi tentang persahabatan. Pohon memberi naungan pada hari yang cerah. धूप वाले दिनों में पेड़ छाया देता है। Pohon memberi naungan pada hari yang cerah. Pohon memberi naungan pada hari yang cerah. Kami bermain bola basket di gym. हम जिम में बास्केटबॉल खेलते हैं। Kami bermain bola basket di gym. Kami bermain bola basket di gym. Jam berbunyi pada pukul 7. घड़ी 7 बजे बजती है। Jam berbunyi pada pukul 7. Jam berbunyi pada pukul 7. Aku mengunjungi museum pada hari Sabtu. मैं शनिवार को संग्रहालय जाता हूँ। Aku mengunjungi museum pada hari Sabtu. Aku mengunjungi museum pada hari Sabtu. Anak burung belajar terbang. चूजा उड़ना सीखता है। Anak burung belajar terbang. Anak burung belajar terbang. Kami mengambil foto selama perjalanan kami. हम अपनी यात्रा के दौरान तस्वीरें लेते हैं। Kami mengambil foto selama perjalanan kami. Kami mengambil foto selama perjalanan kami. Komputer membantu saya mempelajari hal-hal baru. कंप्यूटर मुझे नई चीजें सीखने में मदद करता है। Komputer membantu saya mempelajari hal-hal baru. Komputer membantu saya mempelajari hal-hal baru. Kami mendaur ulang kertas dan botol plastik. हम कागज और प्लास्टिक की बोतलों को पुनर्चक्रित करते हैं। Kami mendaur ulang kertas dan botol plastik. Kami mendaur ulang kertas dan botol plastik.
Guruku menunjukkan kepada kami percobaan sains. मेरे शिक्षक हमें विज्ञान का प्रयोग दिखाते हैं। Guruku menunjukkan kepada kami percobaan sains. Guruku menunjukkan kepada kami percobaan sains. Matahari memberi cahaya dan kehangatan ke bumi. सूरज पृथ्वी को रोशनी और गर्मी देता है। Matahari memberi cahaya dan kehangatan ke bumi. Matahari memberi cahaya dan kehangatan ke bumi. Saya mengirim email kepada sepupuku. मैं अपने चचेरे भाई को ईमेल भेजता हूँ। Saya mengirim email kepada sepupuku. Saya mengirim email kepada sepupuku. Robot dapat membersihkan lantai di rumah. रोबोट घर पर फर्श साफ कर सकते हैं। Robot dapat membersihkan lantai di rumah. Robot dapat membersihkan lantai di rumah. Petani menanam sayur dan buah-buahan. किसान सब्जियां और फल उगाता है। Petani menanam sayur dan buah-buahan. Petani menanam sayur dan buah-buahan. Kelinci peliharaanku makan wortel setiap hari. मेरा पालतू खरगोश रोज गाजर खाता है। Kelinci peliharaanku makan wortel setiap hari. Kelinci peliharaanku makan wortel setiap hari. Kami menanam pohon untuk membuat udara bersih. हम हवा को साफ रखने के लिए पेड़ लगाते हैं। Kami menanam pohon untuk membuat udara bersih. Kami menanam pohon untuk membuat udara bersih. Saya melihat ikan berenang di bawah jembatan. मैं पुल के नीचे मछलियों को तैरते हुए देखता हूँ। Saya melihat ikan berenang di bawah jembatan. Saya melihat ikan berenang di bawah jembatan. Bulan bersinar di malam hari. चांद रात में चमकता है। Bulan bersinar di malam hari. Bulan bersinar di malam hari. Kami merawat hewan yang sakit. हम बीमार जानवरों की देखभाल करते हैं। Kami merawat hewan yang sakit. Kami merawat hewan yang sakit. Ponselku memiliki banyak permainan berwarna-warni. मेरे फोन में कई रंग-बिरंगे खेल हैं। Ponselku memiliki banyak permainan berwarna-warni. Ponselku memiliki banyak permainan berwarna-warni. Astronot melakukan perjalanan ke luar angkasa. अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में यात्रा करता है। Astronot melakukan perjalanan ke luar angkasa. Astronot melakukan perjalanan ke luar angkasa. Saya menggambar gambar planet kita. मैं हमारे ग्रह का चित्र बनाता हूँ। Saya menggambar gambar planet kita. Saya menggambar gambar planet kita. Ilmuwan mempelajari bintang-bintang. वैज्ञानिक तारों का अध्ययन करते हैं। Ilmuwan mempelajari bintang-bintang. Ilmuwan mempelajari bintang-bintang. Kami menggunakan peta untuk menemukan jalan kami. हम अपना रास्ता खोजने के लिए नक्शों का उपयोग करते हैं। Kami menggunakan peta untuk menemukan jalan kami. Kami menggunakan peta untuk menemukan jalan kami. Sopir bus mengenakan seragam biru. बस चालक नीली वर्दी पहनता है। Sopir bus mengenakan seragam biru. Sopir bus mengenakan seragam biru. Saya belajar tentang negara-negara yang berbeda. मैं विभिन्न देशों के बारे में सीखता हूँ। Saya belajar tentang negara-negara yang berbeda. Saya belajar tentang negara-negara yang berbeda. Dokter membantu orang merasa lebih baik. डॉक्टर लोगों को अच्छा महसूस करने में मदद करता है। Dokter membantu orang merasa lebih baik. Dokter membantu orang merasa lebih baik. Kami bertepuk tangan setelah pertunjukan selesai. शो खत्म होने के बाद हम ताली बजाते हैं।
Kami bertepuk tangan setelah pertunjukan selesai. Kami bertepuk tangan setelah pertunjukan selesai. Nenekku bercerita tentang masa lalu. मेरी दादी पुराने समय की कहानियां सुनाती हैं। Nenekku bercerita tentang masa lalu. Nenekku bercerita tentang masa lalu. Saya menjaga mejaku tetap bersih dan rapi. मैं अपनी मेज को साफ और सुव्यवस्थित रखता हूँ। Saya menjaga mejaku tetap bersih dan rapi. Saya menjaga mejaku tetap bersih dan rapi. Kura-kura hidup di kolam. कछुआ तालाब में रहता है। Kura-kura hidup di kolam. Kura-kura hidup di kolam. Kami berbagi mainan satu sama lain. हम एक दूसरे के साथ खिलौने साझा करते हैं। Kami berbagi mainan satu sama lain. Kami berbagi mainan satu sama lain. Kamera mengambil gambar yang indah. कैमरा सुंदर तस्वीरें लेता है। Kamera mengambil gambar yang indah. Kamera mengambil gambar yang indah. Saya menabung uang di celengan. मैं अपनी गुल्लक में पैसे बचाता हूँ। Saya menabung uang di celengan. Saya menabung uang di celengan. Kereta melewati terowongan. ट्रेन सुरंग से होकर गुजरती है। Kereta melewati terowongan. Kereta melewati terowongan. Ayah menyiram taman setiap pagi. मेरे पापा हर सुबह बगीचे में पानी देते हैं। Ayah menyiram taman setiap pagi. Ayah menyiram taman setiap pagi. Koki memasak makanan lezat di restoran. शेफ रेस्तरां में स्वादिष्ट खाना बनाता है। Koki memasak makanan lezat di restoran. Koki memasak makanan lezat di restoran. Saya menulis tentang rumah impian saya. मैं अपने सपनों के घर के बारे में लिखता हूँ। Saya menulis tentang rumah impian saya. Saya menulis tentang rumah impian saya. Pelukis menggunakan banyak warna cerah. चित्रकार कई चमकीले रंगों का उपयोग करता है। Pelukis menggunakan banyak warna cerah. Pelukis menggunakan banyak warna cerah. Kami mengumpulkan kerang di pantai. हम समुद्र तट पर सीपियां इकट्ठा करते हैं। Kami mengumpulkan kerang di pantai. Kami mengumpulkan kerang di pantai. Petani mengemudikan traktor besar. किसान बड़ा ट्रैक्टर चलाता है। Petani mengemudikan traktor besar. Petani mengemudikan traktor besar. Saya membantu ibuku mencuci piring. मैं अपनी माँ को बर्तन धोने में मदद करता हूँ। Saya membantu ibuku mencuci piring. Saya membantu ibuku mencuci piring. Burung bernyanyi dengan suara merdu. चिड़िया एक मीठा गीत गाती है। Burung bernyanyi dengan suara merdu. Burung bernyanyi dengan suara merdu. Kami mengunjungi perpustakaan setiap hari Sabtu. हम हर शनिवार पुस्तकालय जाते हैं। Kami mengunjungi perpustakaan setiap hari Sabtu. Kami mengunjungi perpustakaan setiap hari Sabtu. Temanku menggambar pelangi di papan tulis. मेरा दोस्त बोर्ड पर इंद्रधनुष बनाता है। Temanku menggambar pelangi di papan tulis. Temanku menggambar pelangi di papan tulis. Saya memberi makan anjing sebelum makan malam. मैं रात के खाने से पहले कुत्ते को खाना खिलाता हूँ। Saya memberi makan anjing sebelum makan malam. Saya memberi makan anjing sebelum makan malam. Guru menulis kata-kata di papan tulis. शिक्षक ब्लैकबोर्ड पर शब्द लिखते हैं। Guru menulis kata-kata di papan tulis. Guru menulis kata-kata di papan tulis.
Kami merayakan ulang tahun dengan kue. हम केक के साथ जन्मदिन मनाते हैं। Kami merayakan ulang tahun dengan kue. Kami merayakan ulang tahun dengan kue. Adik laki-lakiku bermain dengan balok-balok. मेरा छोटा भाई ब्लॉक्स से खेलता है। Adik laki-lakiku bermain dengan balok-balok. Adik laki-lakiku bermain dengan balok-balok. Saya melihat bintang-bintang melalui teleskop. मैं दूरबीन से तारों को देखता हूँ। Saya melihat bintang-bintang melalui teleskop. Saya melihat bintang-bintang melalui teleskop. Kucing bersembunyi di bawah kursi. बिल्ली कुर्सी के नीचे छिपती है। Kucing bersembunyi di bawah kursi. Kucing bersembunyi di bawah kursi. Kami menunggang kuda di ladang. हम खेत में घोड़े की सवारी करते हैं। Kami menunggang kuda di ladang. Kami menunggang kuda di ladang. Tukang roti membuat roti setiap pagi. बेकरी वाला हर सुबह रोटी बनाता है। Tukang roti membuat roti setiap pagi. Tukang roti membuat roti setiap pagi. Saya menulis surat ucapan terima kasih kepada temanku. मैं अपने दोस्त को धन्यवाद नोट लिखता हूँ। Saya menulis surat ucapan terima kasih kepada temanku. Saya menulis surat ucapan terima kasih kepada temanku. Jalan di gunung itu panjang dan curam. पहाड़ी रास्ता लंबा और खड़ा होता है। Jalan di gunung itu panjang dan curam. Jalan di gunung itu panjang dan curam. Kami berenang di danau pada hari yang panas. हम गर्म दिनों में झील में तैरते हैं। Kami berenang di danau pada hari yang panas. Kami berenang di danau pada hari yang panas. Saya membangun istana pasir di pantai. मैं समुद्र तट पर रेत का किला बनाता हूँ। Saya membangun istana pasir di pantai. Saya membangun istana pasir di pantai. Saya merasa senang ketika saya membantu orang lain. जब मैं दूसरों की मदद करता हूँ तो मुझे खुशी होती है। Saya merasa senang ketika saya membantu orang lain. Saya merasa senang ketika saya membantu orang lain. Cuacanya hangat dan cerah. मौसम गर्म और धूप वाला है। Cuacanya hangat dan cerah. Cuacanya hangat dan cerah. Kami bermain permainan selama liburan musim panas. हम गर्मियों की छुट्टियों में खेल खेलते हैं। Kami bermain permainan selama liburan musim panas. Kami bermain permainan selama liburan musim panas. Ibu mengajariku cara memasak nasi. मेरी माँ मुझे चावल बनाना सिखाती हैं। Ibu mengajariku cara memasak nasi. Ibu mengajariku cara memasak nasi. Burung bernyanyi di pagi hari. चिड़िया सुबह जल्दी गाती है। Burung bernyanyi di pagi hari. Burung bernyanyi di pagi hari. Saya minum air setelah berlari. दौड़ने के बाद मैं पानी पीता हूँ। Saya minum air setelah berlari. Saya minum air setelah berlari. Taman penuh dengan pohon-pohon hijau. पार्क हरे पेड़ों से भरा है। Taman penuh dengan pohon-pohon hijau. Taman penuh dengan pohon-pohon hijau. Kami memakai mantel di musim dingin. हम सर्दियों में कोट पहनते हैं। Kami memakai mantel di musim dingin. Kami memakai mantel di musim dingin. Temanku memberitahuku sebuah rahasia. मेरा दोस्त मुझे एक राज बताता है। Temanku memberitahuku sebuah rahasia. Temanku memberitahuku sebuah rahasia. Angin menggerakkan daun-daun berwarna-warni. हवा रंग बिरंगे पत्तों को हिलाती है।
Angin menggerakkan daun-daun berwarna-warni. Angin menggerakkan daun-daun berwarna-warni. Saya belajar keras untuk mendapatkan nilai yang baik. अच्छे अंक पाने के लिए मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। Saya belajar keras untuk mendapatkan nilai yang baik. Saya belajar keras untuk mendapatkan nilai yang baik. Hujan turun perlahan di atap. बारिश छत पर धीरे-धीरे गिरती है। Hujan turun perlahan di atap. Hujan turun perlahan di atap. Kami berjalan bersama setelah makan malam. रात के खाने के बाद हम साथ में चलते हैं। Kami berjalan bersama setelah makan malam. Kami berjalan bersama setelah makan malam. Dokter memeriksa detak jantung saya. डॉक्टर मेरी दिल की धड़कन चेक करता है। Dokter memeriksa detak jantung saya. Dokter memeriksa detak jantung saya. Saya menulis rencana untuk tahun baru. मैं नए साल के लिए अपनी योजनाएं लिखता हूँ। Saya menulis rencana untuk tahun baru. Saya menulis rencana untuk tahun baru. Salju menutupi tanah. बर्फ जमीन को ढक लेती है। Salju menutupi tanah. Salju menutupi tanah. Kami menggambar tentang impian kami. हम अपने सपनों के बारे में चित्र बनाते हैं। Kami menggambar tentang impian kami. Kami menggambar tentang impian kami. Adik perempuanku bernyanyi di konser sekolah. मेरी बहन स्कूल के कार्यक्रम में गाती है। Adik perempuanku bernyanyi di konser sekolah. Adik perempuanku bernyanyi di konser sekolah. Saya berbagi makan siang dengan temanku. मैं अपना दोपहर का खाना अपने दोस्त के साथ साझा करता हूँ। Saya berbagi makan siang dengan temanku. Saya berbagi makan siang dengan temanku. Ruang kelas terasa cerah dan bersih. कक्षा उजली और साफ लगती है। Ruang kelas terasa cerah dan bersih. Ruang kelas terasa cerah dan bersih. Saya melihat awan bergerak melintasi langit. मैं बादलों को आसमान में चलते हुए देखता हूँ। Saya melihat awan bergerak melintasi langit. Saya melihat awan bergerak melintasi langit. Kami makan buah setelah kelas olahraga. खेल की कक्षा के बाद हम फल खाते हैं। Kami makan buah setelah kelas olahraga. Kami makan buah setelah kelas olahraga. Guru tersenyum kepada para siswa. शिक्षक छात्रों को देखकर मुस्कुराते हैं। Guru tersenyum kepada para siswa. Guru tersenyum kepada para siswa. Saya menyiram tanaman setiap sore. मैं हर शाम पौधों को पानी देता हूँ। Saya menyiram tanaman setiap sore. Saya menyiram tanaman setiap sore. Film itu membuat semua orang tertawa. फिल्म सभी को हंसाती है। Film itu membuat semua orang tertawa. Film itu membuat semua orang tertawa. Kami berbelanja pakaian baru. हम नए कपड़े खरीदने जाते हैं। Kami berbelanja pakaian baru. Kami berbelanja pakaian baru. Kakek menceritakan lelucon untuk membuat kami tersenyum. मेरे दादाजी हमें हंसाने के लिए चुटकुले सुनाते हैं। Kakek menceritakan lelucon untuk membuat kami tersenyum. Kakek menceritakan lelucon untuk membuat kami tersenyum. Saya beristirahat ketika merasa lelah. जब मैं थक जाता हूँ तो मैं आराम करता हूँ। Saya beristirahat ketika merasa lelah. Saya beristirahat ketika merasa lelah. Musiknya terdengar lembut dan tenang. संगीत धीमा और शांत लगता है। Musiknya terdengar lembut dan tenang.
Musiknya terdengar lembut dan tenang. Kami membersihkan taman pada akhir pekan. हम सप्ताहांत में पार्क साफ करते हैं। Kami membersihkan taman pada akhir pekan. Kami membersihkan taman pada akhir pekan. Sepupuku mengirimiku kartu ulang tahun. मेरा चचेरा भाई मुझे जन्मदिन का कार्ड भेजता है। Sepupuku mengirimiku kartu ulang tahun. Sepupuku mengirimiku kartu ulang tahun. Saya membuka jendela untuk udara segar. ताज़ी हवा के लिए मैं खिड़की खोलता हूँ। Saya membuka jendela untuk udara segar. Saya membuka jendela untuk udara segar. Langit berubah menjadi oranye saat matahari terbenam. सूर्यास्त के समय आसमान नारंगी हो जाता है। Langit berubah menjadi oranye saat matahari terbenam. Langit berubah menjadi oranye saat matahari terbenam. Kami membaca tentang hewan di kelas sains. हम विज्ञान की कक्षा में जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। Kami membaca tentang hewan di kelas sains. Kami membaca tentang hewan di kelas sains. Saya merawat adik laki-laki saya. मैं अपने छोटे भाई की देखभाल करता हूँ। Saya merawat adik laki-laki saya. Saya merawat adik laki-laki saya. Toko roti beraroma manis di pagi hari. सुबह बेकरी से मीठी खुशबू आती है। Toko roti beraroma manis di pagi hari. Toko roti beraroma manis di pagi hari. Kami menulis surat terima kasih kepada guru. हम शिक्षकों को धन्यवाद पत्र लिखते हैं। Kami menulis surat terima kasih kepada guru. Kami menulis surat terima kasih kepada guru. Ayah mengantar kami ke taman bermain. पापा हमें खेल के मैदान तक गाड़ी से ले जाते हैं। Ayah mengantar kami ke taman bermain. Ayah mengantar kami ke taman bermain. Saya merasa gugup sebelum ujian. परीक्षा से पहले मैं घबरा जाता हूँ। Saya merasa gugup sebelum ujian. Saya merasa gugup sebelum ujian. Sungai berkilau di bawah sinar bulan. नदी चांदनी में चमकती है। Sungai berkilau di bawah sinar bulan. Sungai berkilau di bawah sinar bulan. Kami berbicara dengan tenang di perpustakaan. हम पुस्तकालय में धीरे से बात करते हैं। Kami berbicara dengan tenang di perpustakaan. Kami berbicara dengan tenang di perpustakaan. Keluargaku makan malam bersama setiap malam. मेरा परिवार हर रात साथ में रात का खाना खाता है। Keluargaku makan malam bersama setiap malam. Keluargaku makan malam bersama setiap malam. Saya memberi makan ikan di akuarium. मैं टैंक में मछलियों को खाना खिलाता हूँ। Saya memberi makan ikan di akuarium. Saya memberi makan ikan di akuarium. Taman memiliki banyak bunga berwarna-warni. बगीचे में कई रंग-बिरंगे फूल हैं। Taman memiliki banyak bunga berwarna-warni. Taman memiliki banyak bunga berwarna-warni. Kami menari dengan gembira di pesta sekolah. हम स्कूल की पार्टी में खुशी से नाचते हैं। Kami menari dengan gembira di pesta sekolah. Kami menari dengan gembira di pesta sekolah. Sopir bus menyapa semua orang dengan ramah. बस चालक सबको नम्रता से अभिवादन करता है। Sopir bus menyapa semua orang dengan ramah. Sopir bus menyapa semua orang dengan ramah. Saya berlatih menggambar hewan setiap hari. मैं रोज जानवरों का चित्र बनाना अभ्यास करता हूँ। Saya berlatih menggambar hewan setiap hari. Saya berlatih menggambar hewan setiap hari. Kucing meregangkan tubuh di dekat jendela. बिल्ली खिड़की के पास अंगड़ाई लेती है।
Kucing meregangkan tubuh di dekat jendela. Kucing meregangkan tubuh di dekat jendela. Kami membuat kartu untuk Hari Ibu. हम मदर्स डे के लिए कार्ड बनाते हैं। Kami membuat kartu untuk Hari Ibu. Kami membuat kartu untuk Hari Ibu. Saya tersenyum ketika teman-temanku bersorak untukku. जब मेरे दोस्त मेरे लिए खुश होते हैं तो मैं मुस्कुराता हूँ। Saya tersenyum ketika teman-temanku bersorak untukku. Saya tersenyum ketika teman-temanku bersorak untukku. Saya bermimpi terbang di langit. मैं आसमान में उड़ने का सपना देखता हूँ। Saya bermimpi terbang di langit. Saya bermimpi terbang di langit. Katak melompat ke kolam. मेंढक तालाब में कूदता है। Katak melompat ke kolam. Katak melompat ke kolam. Kami mempelajari planet di kelas sains. हम विज्ञान की कक्षा में ग्रहों का अध्ययन करते हैं। Kami mempelajari planet di kelas sains. Kami mempelajari planet di kelas sains. Saudaraku ingin menjadi petugas pemadam kebakaran. मेरा भाई फायर फाइटर बनना चाहता है। Saudaraku ingin menjadi petugas pemadam kebakaran. Saudaraku ingin menjadi petugas pemadam kebakaran. Saya menulis cerita tentang pohon ajaib. मैं एक जादुई पेड़ के बारे में कहानी लिखता हूँ। Saya menulis cerita tentang pohon ajaib. Saya menulis cerita tentang pohon ajaib. Angin bertiup kencang saat badai. तूफान के दौरान तेज हवा चलती है। Angin bertiup kencang saat badai. Angin bertiup kencang saat badai. Kami makan panekuk untuk sarapan. हम नाश्ते में पैनकेक खाते हैं। Kami makan panekuk untuk sarapan. Kami makan panekuk untuk sarapan. Guruku membacakan buku lucu untuk kami. मेरे शिक्षक हमें मजेदार किताब पढ़ते हैं। Guruku membacakan buku lucu untuk kami. Guruku membacakan buku lucu untuk kami. Kucing mengejar tikus di sekitar ruangan. बिल्ली कमरे में चूहा दौड़ाती है। Kucing mengejar tikus di sekitar ruangan. Kucing mengejar tikus di sekitar ruangan. Saya melihat bayangan saya di cermin. मैं दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता हूँ। Saya melihat bayangan saya di cermin. Saya melihat bayangan saya di cermin. Kami memainkan musik selama festival. हम त्योहार के दौरान संगीत बजाते हैं। Kami memainkan musik selama festival. Kami memainkan musik selama festival. Robot membantu membersihkan dapur. रोबोट रसोई साफ करने में मदद करता है। Robot membantu membersihkan dapur. Robot membantu membersihkan dapur. Saya berlari cepat untuk mengejar bus. बस पकड़ने के लिए मैं तेज दौड़ता हूँ। Saya berlari cepat untuk mengejar bus. Saya berlari cepat untuk mengejar bus. Taman tumbuh setelah hujan. बारिश के बाद बगीचा हरा भरा हो जाता है। Taman tumbuh setelah hujan. Taman tumbuh setelah hujan. Kami berbicara tentang kebaikan di kelas. हम कक्षा में दयालुता के बारे में बात करते हैं। Kami berbicara tentang kebaikan di kelas. Kami berbicara tentang kebaikan di kelas. Ayah membuat kursi kayu. मेरे पापा लकड़ी की कुर्सी बनाते हैं। Ayah membuat kursi kayu. Ayah membuat kursi kayu. Saya merasa bangga ketika menyelesaikan pekerjaanku. जब मैं अपना काम पूरा करता हूं तो मुझे गर्व महसूस होता है। Saya merasa bangga ketika menyelesaikan pekerjaanku.
Saya merasa bangga ketika menyelesaikan pekerjaanku. Bintang-bintang berkelap-kelip di malam yang gelap. अंधेरी रात में तारे टिमटिमाते हैं. Bintang-bintang berkelap-kelip di malam yang gelap. Bintang-bintang berkelap-kelip di malam yang gelap. Kami melukis gambar tentang mimpi kami. हम अपने सपनों की तस्वीरें बनाते हैं. Kami melukis gambar tentang mimpi kami. Kami melukis gambar tentang mimpi kami. Adik perempuanku belajar naik sepeda. मेरी छोटी बहन साइकिल चलाना सीखती है. Adik perempuanku belajar naik sepeda. Adik perempuanku belajar naik sepeda. Gunung terlihat tinggi dan kokoh. पहाड़ ऊंचा और मजबूत दिखता है. Gunung terlihat tinggi dan kokoh. Gunung terlihat tinggi dan kokoh. Saya membantu mencuci mobil pada akhir pekan. सप्ताहांत में मैं कार धोने में मदद करता हूं. Saya membantu mencuci mobil pada akhir pekan. Saya membantu mencuci mobil pada akhir pekan. Ikan berenang di dekat batu. मछलियां चट्टानों के पास तैरती हैं. Ikan berenang di dekat batu. Ikan berenang di dekat batu. Kami mendaki di hutan. हम जंगल में घूमने जाते हैं. Kami mendaki di hutan. Kami mendaki di hutan. Temanku mengirim pesan lucu kepadaku. मेरा दोस्त मुझे मजेदार संदेश भेजता है. Temanku mengirim pesan lucu kepadaku. Temanku mengirim pesan lucu kepadaku. Saya menulis buku harian tentang hariku. मैं अपने दिन की डायरी लिखता हूं. Saya menulis buku harian tentang hariku. Saya menulis buku harian tentang hariku. Pelangi muncul setelah hujan. बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है. Pelangi muncul setelah hujan. Pelangi muncul setelah hujan. Kami memanggang kue untuk pesta. हम पार्टी के लिए कुकीज बनाते हैं. Kami memanggang kue untuk pesta. Kami memanggang kue untuk pesta. Burung terbang di atas sungai. चिड़िया नदी के ऊपर उड़ती है. Burung terbang di atas sungai. Burung terbang di atas sungai. Saya memakai sarung tangan di cuaca dingin. मैं ठंड में दस्ताने पहनता हूं. Saya memakai sarung tangan di cuaca dingin. Saya memakai sarung tangan di cuaca dingin. Kami berbicara tentang menghemat energi. हम ऊर्जा बचाने के बारे में बात करते हैं. Kami berbicara tentang menghemat energi. Kami berbicara tentang menghemat energi. Ibu menanam bunga di halaman. मेरी माँ आंगन में फूल लगाती हैं. Ibu menanam bunga di halaman. Ibu menanam bunga di halaman. Pesawat mendarat dengan aman di tanah. हवाई जहाज सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरता है. Pesawat mendarat dengan aman di tanah. Pesawat mendarat dengan aman di tanah. Saya menyisir rambut setiap pagi. मैं हर सुबह अपने बालों में कंघी करता हूं. Saya menyisir rambut setiap pagi. Saya menyisir rambut setiap pagi. Kami menggambar peta di kelas geografi. हम भूगोल की कक्षा में नक्शे बनाते हैं. Kami menggambar peta di kelas geografi. Kami menggambar peta di kelas geografi. Dokter menyuruh saya untuk minum lebih banyak air. डॉक्टर मुझे ज्यादा पानी पीने को कहते हैं. Dokter menyuruh saya untuk minum lebih banyak air. Dokter menyuruh saya untuk minum lebih banyak air. Saya mendengarkan suara hujan. मैं बारिश की आवाज सुनता हूं. Saya mendengarkan suara hujan.
Saya mendengarkan suara hujan. Pasir pantai terasa hangat dan lembut. समुद्र तट की रेत गर्म और मुलायम लगती है। Pasir pantai terasa hangat dan lembut. Pasir pantai terasa hangat dan lembut. Kami makan popcorn sambil menonton film. हम फिल्म देखते समय पॉपकॉर्न खाते हैं। Kami makan popcorn sambil menonton film. Kami makan popcorn sambil menonton film. Sepupuku bermain game di komputer. मेरा चचेरा भाई कंप्यूटर पर गेम खेलता है। Sepupuku bermain game di komputer. Sepupuku bermain game di komputer. Saya melihat kepingan salju jatuh dari langit. मैं आसमान से गिरती बर्फ की फुहारें देखता हूँ। Saya melihat kepingan salju jatuh dari langit. Saya melihat kepingan salju jatuh dari langit. Bus datang terlambat hari ini. आज बस देर से आती है। Bus datang terlambat hari ini. Bus datang terlambat hari ini. Kami belajar tentang dinosaurus di sekolah. हम स्कूल में डायनासोर के बारे में सीखते हैं। Kami belajar tentang dinosaurus di sekolah. Kami belajar tentang dinosaurus di sekolah. Nenekku memanggang pai apel. मेरी दादी सेब की पाई बनाती हैं। Nenekku memanggang pai apel. Nenekku memanggang pai apel. Saya menulis catatan terima kasih untuk teman-temanku. मैं अपने दोस्तों को धन्यवाद नोट लिखता हूँ। Saya menulis catatan terima kasih untuk teman-temanku. Saya menulis catatan terima kasih untuk teman-temanku. Ombak laut menghantam batu karang. समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराती हैं। Ombak laut menghantam batu karang. Ombak laut menghantam batu karang. Kami berkemah di bawah bintang-bintang. हम तारों के नीचे कैंपिंग करते हैं। Kami berkemah di bawah bintang-bintang. Kami berkemah di bawah bintang-bintang. Anjing peliharaanku tidur di samping tempat tidurku. मेरा पालतू कुत्ता मेरे बिस्तर के पास सोता है। Anjing peliharaanku tidur di samping tempat tidurku. Anjing peliharaanku tidur di samping tempat tidurku. Saya bercerita sebelum tidur. सोने से पहले मैं कहानियां सुनाता हूँ। Saya bercerita sebelum tidur. Saya bercerita sebelum tidur. Matahari terbenam perlahan di atas perbukitan. सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे ढलता है। Matahari terbenam perlahan di atas perbukitan. Matahari terbenam perlahan di atas perbukitan. Bus membawa kami ke pusat kota. बस हमें शहर के केंद्र में ले जाती है। Bus membawa kami ke pusat kota. Bus membawa kami ke pusat kota. Saya mengunjungi taman setelah menyelesaikan pekerjaan rumah. होमवर्क खत्म करने के बाद मैं पार्क जाता हूँ। Saya mengunjungi taman setelah menyelesaikan pekerjaan rumah. Saya mengunjungi taman setelah menyelesaikan pekerjaan rumah. Pilot menerbangkan pesawat tinggi di atas awan. पायलट बादलों के ऊपर विमान उड़ाता है। Pilot menerbangkan pesawat tinggi di atas awan. Pilot menerbangkan pesawat tinggi di atas awan. Teman-temanku dan aku membuat robot kecil. मेरे दोस्त और मैं एक छोटा रोबोट बनाते हैं। Teman-temanku dan aku membuat robot kecil. Teman-temanku dan aku membuat robot kecil. Petani menggunakan air untuk menanam padi. किसान चावल उगाने के लिए पानी का उपयोग करता है। Petani menggunakan air untuk menanam padi. Petani menggunakan air untuk menanam padi. Saya suka melukis gambar pegunungan.
मुझे पहाड़ों की तस्वीरें बनाना पसंद है। Saya suka melukis gambar pegunungan. Saya suka melukis gambar pegunungan. Anjing menggali lubang di kebun. कुत्ता बगीचे में गड्ढा खोदता है। Anjing menggali lubang di kebun. Anjing menggali lubang di kebun. Kami bermain bisbol di taman bermain. हम खेल के मैदान में बेसबॉल खेलते हैं। Kami bermain bisbol di taman bermain. Kami bermain bisbol di taman bermain. Guru menjelaskan kata-kata baru kepada kelas. शिक्षक कक्षा को नए शब्द समझाते हैं। Guru menjelaskan kata-kata baru kepada kelas. Guru menjelaskan kata-kata baru kepada kelas. Saya membantu tetangga membersihkan halaman. मैं अपने पड़ोसी को आंगन साफ करने में मदद करता हूँ। Saya membantu tetangga membersihkan halaman. Saya membantu tetangga membersihkan halaman. Kereta bergerak cepat melalui terowongan. ट्रेन सुरंग से तेजी से गुजरती है। Kereta bergerak cepat melalui terowongan. Kereta bergerak cepat melalui terowongan. Kami memancing di tepi danau. हम झील के पास मछली पकड़ने जाते हैं। Kami memancing di tepi danau. Kami memancing di tepi danau. Tukang roti menjual roti segar setiap pagi. बेकरी वाला हर सुबह ताजी रोटी बेचता है। Tukang roti menjual roti segar setiap pagi. Tukang roti menjual roti segar setiap pagi. Saya merasa bersemangat sebelum perjalanan sekolah. स्कूल ट्रिप से पहले मैं उत्साहित महसूस करता हूँ। Saya merasa bersemangat sebelum perjalanan sekolah. Saya merasa bersemangat sebelum perjalanan sekolah. Petugas polisi membantu orang menyeberang jalan. पुलिसकर्मी लोगों को सड़क पार करने में मदद करता है। Petugas polisi membantu orang menyeberang jalan. Petugas polisi membantu orang menyeberang jalan. Ayah mengemudi ke tempat kerja setiap hari. मेरे पापा रोज काम पर गाड़ी चलाकर जाते हैं। Ayah mengemudi ke tempat kerja setiap hari. Ayah mengemudi ke tempat kerja setiap hari. Kami mengunjungi museum untuk melihat lukisan lama. हम पुरानी पेंटिंग देखने के लिए संग्रहालय जाते हैं। Kami mengunjungi museum untuk melihat lukisan lama. Kami mengunjungi museum untuk melihat lukisan lama. Matahari terbit perlahan di atas lautan. सूरज धीरे-धीरे समुद्र के ऊपर उगता है। Matahari terbit perlahan di atas lautan. Matahari terbit perlahan di atas lautan. Saya suka mendengarkan cerita tentang pahlawan. मुझे हीरो की कहानियां सुनना पसंद है। Saya suka mendengarkan cerita tentang pahlawan. Saya suka mendengarkan cerita tentang pahlawan. Kucing tidur di dekat perapian. बिल्ली आग के पास सोती है। Kucing tidur di dekat perapian. Kucing tidur di dekat perapian. Kami mengumpulkan stiker dari berbagai negara. हम अलग-अलग देशों के स्टिकर इकट्ठा करते हैं। Kami mengumpulkan stiker dari berbagai negara. Kami mengumpulkan stiker dari berbagai negara. Ibu membeli buah di pasar. मेरी माँ बाजार से फल खरीदती हैं। Ibu membeli buah di pasar. Ibu membeli buah di pasar. Saya berlatih piano di sore hari. मैं शाम को पियानो का अभ्यास करता हूँ। Saya berlatih piano di sore hari. Saya berlatih piano di sore hari. Sopir bus tersenyum kepada semua orang. बस चालक सभी को मुस्कुराकर देखता है। Sopir bus tersenyum kepada semua orang. Sopir bus tersenyum kepada semua orang.
Kami bersepeda di sekitar taman. हम पार्क के आसपास साइकिल चलाते हैं। Kami bersepeda di sekitar taman. Kami bersepeda di sekitar taman. Kura-kura bergerak perlahan di jalan. कछुआ सड़क पर धीरे चलता है। Kura-kura bergerak perlahan di jalan. Kura-kura bergerak perlahan di jalan. Saya menggambar hewan di buku catatan saya. मैं अपनी नोटबुक में जानवरों के चित्र बनाता हूँ। Saya menggambar hewan di buku catatan saya. Saya menggambar hewan di buku catatan saya. Angin membuat layang-layang terbang tinggi. हवा पतंग को ऊंचा उड़ने देती है। Angin membuat layang-layang terbang tinggi. Angin membuat layang-layang terbang tinggi. Kami berenang di kolam renang. हम स्विमिंग पूल में तैरने जाते हैं। Kami berenang di kolam renang. Kami berenang di kolam renang. Adik perempuanku menulis surat untuk teman-temannya. मेरी बहन अपने दोस्तों को पत्र लिखती है। Adik perempuanku menulis surat untuk teman-temannya. Adik perempuanku menulis surat untuk teman-temannya. Film itu menceritakan kisah tentang petualangan. फिल्म रोमांचक कहानी बताती है। Film itu menceritakan kisah tentang petualangan. Film itu menceritakan kisah tentang petualangan. Saya memakai sepatu kets saat berolahraga. मैं खेलते समय स्नीकर्स पहनता हूँ। Saya memakai sepatu kets saat berolahraga. Saya memakai sepatu kets saat berolahraga. Tukang pos mengantar surat ke setiap rumah. डाकिया हर घर में चिट्ठी पहुंचाता है। Tukang pos mengantar surat ke setiap rumah. Tukang pos mengantar surat ke setiap rumah. Kami berbicara tentang melindungi alam. हम प्रकृति की रक्षा के बारे में बात करते हैं। Kami berbicara tentang melindungi alam. Kami berbicara tentang melindungi alam. Koki menyiapkan sup lezat untuk makan siang. खाना बनाने वाला दोपहर के खाने के लिए स्वादिष्ट सूप बनाता है। Koki menyiapkan sup lezat untuk makan siang. Koki menyiapkan sup lezat untuk makan siang. Saya mengunjungi kakek nenek saya setiap akhir pekan. मैं हर सप्ताहांत अपने दादा दादी से मिलने जाता हूँ। Saya mengunjungi kakek nenek saya setiap akhir pekan. Saya mengunjungi kakek nenek saya setiap akhir pekan. Pesawat lepas landas dari landasan pacu. हवाई जहाज रनवे से उड़ान भरता है। Pesawat lepas landas dari landasan pacu. Pesawat lepas landas dari landasan pacu. Kami belajar sejarah di sekolah. हम स्कूल में इतिहास पढ़ते हैं। Kami belajar sejarah di sekolah. Kami belajar sejarah di sekolah. Temanku menunjukkan proyek seninya kepadaku. मेरा दोस्त मुझे अपना कला प्रोजेक्ट दिखाता है। Temanku menunjukkan proyek seninya kepadaku. Temanku menunjukkan proyek seninya kepadaku. Jalur gunung itu panjang tapi menyenangkan. पहाड़ी रास्ता लंबा है लेकिन मजेदार है। Jalur gunung itu panjang tapi menyenangkan. Jalur gunung itu panjang tapi menyenangkan. Saya mengambil foto hewan di kebun binatang. मैं चिड़ियाघर में जानवरों की तस्वीरें लेता हूँ। Saya mengambil foto hewan di kebun binatang. Saya mengambil foto hewan di kebun binatang. Perpustakaan tenang dan bersih. पुस्तकालय शांत और साफ है। Perpustakaan tenang dan bersih. Perpustakaan tenang dan bersih. Kami bermain permainan papan pada hari hujan. बरसात के दिनों में हम बोर्ड गेम खेलते हैं। Kami bermain permainan papan pada hari hujan.
Kami bermain permainan papan pada hari hujan. Nelayan menangkap ikan di sungai. मछुआरा नदी में मछली पकड़ता है। Nelayan menangkap ikan di sungai. Nelayan menangkap ikan di sungai. Saya menulis tentang hobi favorit saya. मैं अपने पसंदीदा शौक के बारे में लिखता हूँ। Saya menulis tentang hobi favorit saya. Saya menulis tentang hobi favorit saya. Dokter merawat orang sakit. डॉक्टर बीमार लोगों की देखभाल करता है। Dokter merawat orang sakit. Dokter merawat orang sakit. Kami pergi berbelanja perlengkapan sekolah. हम स्कूल का सामान खरीदने जाते हैं। Kami pergi berbelanja perlengkapan sekolah. Kami pergi berbelanja perlengkapan sekolah. Sepupuku menceritakan lelucon lucu saat makan siang. मेरा चचेरा भाई दोपहर के खाने पर मजेदार चुटकुले सुनाता है। Sepupuku menceritakan lelucon lucu saat makan siang. Sepupuku menceritakan lelucon lucu saat makan siang. Pelangi muncul setelah badai petir. गरजमक के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है। Pelangi muncul setelah badai petir. Pelangi muncul setelah badai petir. Saya membantu menanam pohon di belakang sekolah. मैं स्कूल के पीछे पेड़ लगाने में मदद करता हूँ। Saya membantu menanam pohon di belakang sekolah. Saya membantu menanam pohon di belakang sekolah. Guru memberikan pekerjaan rumah pada hari Jumat. शिक्षक शुक्रवार को होमवर्क देते हैं। Guru memberikan pekerjaan rumah pada hari Jumat. Guru memberikan pekerjaan rumah pada hari Jumat. Saya membantu ayah mencuci mobil di luar. मैं बाहर पापा की कार धोने में मदद करता हूँ। Saya membantu ayah mencuci mobil di luar. Saya membantu ayah mencuci mobil di luar. Langit menjadi abu-abu sebelum hujan turun. बारिश से पहले आसमान धूसर हो जाता है। Langit menjadi abu-abu sebelum hujan turun. Langit menjadi abu-abu sebelum hujan turun. Kami bermain sepak bola di taman bermain. हम खेल के मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। Kami bermain sepak bola di taman bermain. Kami bermain sepak bola di taman bermain. Ibu memasak sup untuk makan malam. मेरी माँ रात के खाने के लिए सूप बनाती हैं। Ibu memasak sup untuk makan malam. Ibu memasak sup untuk makan malam. Kelinci melompat cepat melintasi lapangan. खरगोश मैदान में तेजी से कूदता है। Kelinci melompat cepat melintasi lapangan. Kelinci melompat cepat melintasi lapangan. Kami membaca cerita tentang penjelajah pemberani. हम बहादुर खोजकर्ताओं की कहानी पढ़ते हैं। Kami membaca cerita tentang penjelajah pemberani. Kami membaca cerita tentang penjelajah pemberani. Burung membuat sarang di pohon. चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाती है। Burung membuat sarang di pohon. Burung membuat sarang di pohon. Saya mengunjungi kakek nenek pada akhir pekan. मैं सप्ताहांत में अपने दादा दादी से मिलने जाता हूँ। Saya mengunjungi kakek nenek pada akhir pekan. Saya mengunjungi kakek nenek pada akhir pekan. Matahari bersinar terang di pagi hari. सुबह सूरज तेज चमकता है। Matahari bersinar terang di pagi hari. Matahari bersinar terang di pagi hari. Kami menggambar di kelas seni. हम कला की कक्षा में चित्र बनाते हैं। Kami menggambar di kelas seni. Kami menggambar di kelas seni. Sungai mengalir tenang di bawah jembatan. नदी पुल के नीचे शांति से बहती है।
Sungai mengalir tenang di bawah jembatan. Sungai mengalir tenang di bawah jembatan. Saudaraku bermain gitar setelah sekolah. मेरा भाई स्कूल के बाद गिटार बजाता है। Saudaraku bermain gitar setelah sekolah. Saudaraku bermain gitar setelah sekolah. Kami mengumpulkan daun selama musim gugur. हम पतझड़ में पत्ते इकट्ठा करते हैं। Kami mengumpulkan daun selama musim gugur. Kami mengumpulkan daun selama musim gugur. Dokter memeriksa mataku. डॉक्टर मेरी आंखें जांचते हैं। Dokter memeriksa mataku. Dokter memeriksa mataku. Saya menyiram tanaman setiap pagi. मैं हर सुबह पौधों को पानी देता हूँ। Saya menyiram tanaman setiap pagi. Saya menyiram tanaman setiap pagi. Bus berhenti di dekat sekolah kami. बस हमारे स्कूल के पास रुकती है। Bus berhenti di dekat sekolah kami. Bus berhenti di dekat sekolah kami. Guru menulis kata-kata di papan tulis. मेरे शिक्षक बोर्ड पर शब्द लिखते हैं। Guru menulis kata-kata di papan tulis. Guru menulis kata-kata di papan tulis. Kami berkemah di dekat hutan. हम जंगल के पास कैंपिंग करने जाते हैं। Kami berkemah di dekat hutan. Kami berkemah di dekat hutan. Bintang-bintang berkilau di malam gelap. अंधेरी रात में तारे चमकते हैं। Bintang-bintang berkilau di malam gelap. Bintang-bintang berkilau di malam gelap. Saya mendengarkan musik favorit saya. मैं अपना पसंदीदा संगीत सुनता हूँ। Saya mendengarkan musik favorit saya. Saya mendengarkan musik favorit saya. Petani memberi makan sapi di kandang. किसान खलिहान में गायों को चारा खिलाता है। Petani memberi makan sapi di kandang. Petani memberi makan sapi di kandang. Kami mengambil foto selama perjalanan. हम यात्रा के दौरान तस्वीरें लेते हैं। Kami mengambil foto selama perjalanan. Kami mengambil foto selama perjalanan. Angin berhembus lembut di antara pepohonan. हवा पेड़ों के बीच से हल्के से बहती है। Angin berhembus lembut di antara pepohonan. Angin berhembus lembut di antara pepohonan. Saya memberi makan kucing setiap malam. मैं हर शाम बिल्ली को खाना खिलाता हूँ। Saya memberi makan kucing setiap malam. Saya memberi makan kucing setiap malam. Kami berbagi makan siang dengan teman sekelas. हम अपने सहपाठियों के साथ दोपहर का खाना साझा करते हैं। Kami berbagi makan siang dengan teman sekelas. Kami berbagi makan siang dengan teman sekelas. Kura-kura bergerak perlahan melintasi jalan. कछुआ सड़क पर धीरे धीरे चलता है। Kura-kura bergerak perlahan melintasi jalan. Kura-kura bergerak perlahan melintasi jalan. Temanku menceritakan lelucon lucu. मेरा दोस्त मुझे मजेदार चुटकुला सुनाता है। Temanku menceritakan lelucon lucu. Temanku menceritakan lelucon lucu. Kami belajar tentang cuaca di kelas sains. हम विज्ञान की कक्षा में मौसम के बारे में सीखते हैं। Kami belajar tentang cuaca di kelas sains. Kami belajar tentang cuaca di kelas sains. Pelangi muncul setelah hujan. बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है। Pelangi muncul setelah hujan. Pelangi muncul setelah hujan. Saya menulis surat untuk sepupuku. मैं अपने चचेरे भाई को पत्र लिखता हूँ। Saya menulis surat untuk sepupuku. Saya menulis surat untuk sepupuku.
Tukang roti membuat roti pagi-pagi sekali. बेकरी वाला सुबह सुबह रोटी बनाता है। Tukang roti membuat roti pagi-pagi sekali. Tukang roti membuat roti pagi-pagi sekali. Kami membantu membersihkan kelas setelah makan siang. हम दोपहर के भोजन के बाद कक्षा की सफाई में मदद करते हैं। Kami membantu membersihkan kelas setelah makan siang. Kami membantu membersihkan kelas setelah makan siang. Pesawat terbang di atas pegunungan. हवाई जहाज पहाड़ों के ऊपर उड़ता है। Pesawat terbang di atas pegunungan. Pesawat terbang di atas pegunungan. Saya sarapan bersama keluarga. मैं अपने परिवार के साथ नाश्ता करता हूँ। Saya sarapan bersama keluarga. Saya sarapan bersama keluarga. Salju turun lembut di tanah. बर्फ धीरे धीरे जमीन पर गिरती है। Salju turun lembut di tanah. Salju turun lembut di tanah. Kami mengunjungi perpustakaan untuk meminjam buku. हम किताबें उधार लेने के लिए पुस्तकालय जाते हैं। Kami mengunjungi perpustakaan untuk meminjam buku. Kami mengunjungi perpustakaan untuk meminjam buku. Bayi tersenyum ketika saya bernyanyi. जब मैं गाता हूँ तो बच्चा मुस्कुराता है। Bayi tersenyum ketika saya bernyanyi. Bayi tersenyum ketika saya bernyanyi. Saya bermain piano di konser sekolah. मैं स्कूल के कार्यक्रम में पियानो बजाता हूँ। Saya bermain piano di konser sekolah. Saya bermain piano di konser sekolah. Sopir bus menyapa semua orang dengan sopan. बस चालक सभी का विनम्रता से अभिवादन करता है। Sopir bus menyapa semua orang dengan sopan. Sopir bus menyapa semua orang dengan sopan. Kami belajar menggambar peta di kelas geografi. हम भूगोल की कक्षा में नक्शे बनाना सीखते हैं। Kami belajar menggambar peta di kelas geografi. Kami belajar menggambar peta di kelas geografi. Anjing berlari cepat di sekitar halaman. कुत्ता आंगन में तेज दौड़ता है। Anjing berlari cepat di sekitar halaman. Anjing berlari cepat di sekitar halaman. Saya membuka jendela untuk udara segar. ताज़ी हवा के लिए मैं खिड़की खोलता हूँ। Saya membuka jendela untuk udara segar. Saya membuka jendela untuk udara segar. Jam berbunyi keras pada pukul 7. घड़ी 7 बजे जोर से बजती है। Jam berbunyi keras pada pukul 7. Jam berbunyi keras pada pukul 7. Kami mendaki di perbukitan. हम पहाड़ियों में पैदल यात्रा करते हैं। Kami mendaki di perbukitan. Kami mendaki di perbukitan. Adik perempuanku melukis hewan dengan warna cerah. मेरी बहन चमकीले रंगों से जानवरों की पेंटिंग करती है। Adik perempuanku melukis hewan dengan warna cerah. Adik perempuanku melukis hewan dengan warna cerah. Taman memiliki bunga merah dan kuning. बगीचे में लाल और पीले फूल हैं। Taman memiliki bunga merah dan kuning. Taman memiliki bunga merah dan kuning. Saya merasa mengantuk setelah membaca buku. किताब पढ़ने के बाद मुझे नींद आती है। Saya merasa mengantuk setelah membaca buku. Saya merasa mengantuk setelah membaca buku. Guru menjelaskan soal matematika dengan jelas. शिक्षक गणित के प्रश्न स्पष्ट रूप से समझाते हैं। Guru menjelaskan soal matematika dengan jelas. Guru menjelaskan soal matematika dengan jelas. Kami merayakan tahun baru dengan kembang api. हम नए साल का जश्न आतिशबाजी के साथ मनाते हैं।
Kami merayakan tahun baru dengan kembang api. Kami merayakan tahun baru dengan kembang api.